बंधुगण 2 अक्टोबर 2024 बुधवार दिन पड़ाक जाऊँगी पवित्र महालय अमावास्या बा एही वर्षर शेष बा द्वितीय सूर्य पराग आउ वर्षर सबुठारु बड़ सूर्य पराग लगिबापई जाउअछि। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा एही सूर्य परागटी केउ समय रे लागिबापई जाउअछि, एही सूर्य परागर ग्रास समय केउ समय रे रहिअछि एवं हांडी छाड़ बा पाक निषेधर समय केतुटारु आरंभ होबापई जाउअछि। आउ मध्य एहा ओडिसा रे आमर केतेबेले दृश्यमान हेबो। संपूर्ण विषय वस्तु आपण माने आमर एही वीडियो माध्यम जानिबा पई पाइबे एवं दीर्घ 500 वर्ष परे ग्रह मानक मध्य सूर्य पराग दिन बनिबा पई जाउअछि अनेक प्रकारर दुर्लभ महासंयोग गुड़िक, जेउ कारण पई एही दिन पूरा 21 प्रकारर शुभयुग गुड़िकर निर्माण हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मानक मध्यरु एपरि 6 गोटी राशि माने अछंती जेउ मानकर भाग्य एही सूर्य पराग बा सूर्य ग्रहण ठारू घोड़ा परी दौड़िबा पई जाउअछि। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु स्वागत मोर एही चैनल को। चलित वर्ष 2024 रो एही अंतिम बा शेष सूर्य परागटी उपछाया सूर्य पराग सृष्टि करुअछि एवं एही सूर्य परागर प्रभाव मध्य आमर राशि चक्रर समस्त 12 गोटी राशि मानक मध्य पड़िबा पई जाउअछि एवं सेही 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि एपरि खास राशि गुड़िक रही अछंती जेउ मानकर भाग्य रेखा मध्य एही सूर्य पराग ठारू संपूर्ण रूप से पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि, जहा द्वारा सेमाने सेमानकर जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिबा पई जाउछंती एवं एथि सहित कोर्ट कचेरी रे जदि आपण मानकर कोनोसी प्रकारर किछि मामला बा केस सब चालू अछि तेबे ताहा सब आपणकर निश्चिंत रूप से सुरुखुरुरे सॉल्व हेबा सहित आपणकर सेथिरु बा सही चिंतारू मुक्ति पाइजिवे। तेबे बंधुगण सही राशि गुड़िक कौन एवं सेमानकर भाग्य रे कौन घटिबा पई जाउछि ताहा सब जानिबा पई आपण माने हमर एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु। एही सूर्य पराग परे 12 गोटी राशि मानक मध्यरु एपरि 6 गोटी राशि माने मध्य रहिसंती जेउ मानकर आगामी जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। एहा सहित एही भाग्यशाली राशि मानकर जीवन रे चालुथबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्त समस्या गुड़िकर अंत हेबा पई जाउअछि। एहा सहित एमानकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। एहा सहित एमानकर जीवन रे एक चमत्कारी एवं सकारात्मक परिवर्तन आसिबा पई जाउअछि। एही सूर्य पराग परे एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकू कोटिपति बनिबारे दुनियार कौनसी भी शक्ति रोकी पारिबो नाही। तेबे आपण माने मध्य एही कथा जानि रखंतु जे एही वर्षर अंतिम सूर्य पराग बा द्वितीय सूर्य पराग जहा आपणकर 2 अक्टोबर बुधवार दिन माने आज पड़िबा पई जाउअछि। एहार परे एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष माने मालामाल हेबा पई जाउछंती। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा कौन से भाग्यशाली राशि जो मानकर भाग्य एही सूर्य पराग परठारू बदलिबा पई जाउअछि। एही सूर्य पराग आम भारत रे 2 अक्टोबर रात्र 9टा परे आरंभ हेबो एवं एहार मध्यकाल रात्र 12:04 रे हेबो एवं एही सूर्य परागर समाप्ति रात्र 2:02 रे हेबो। हेले एही सूर्य परागटी आम भारत रे देखा देबो नाही, एहा आम भारत रे अदृश्य रहिबो। तेणु एही सूर्य पराग समय रे हांडी झाड़ बा सूतक समयर मान्यता हेबो नाही। एहा सहित एही सूर्य परागटी अमेरिका दक्षिण आफ्रिका एही प्रकारर देश मानकरे सब देखा देबो, किंतु एही सूर्य परागटी भारत रे दृश्यमान हेउ अथवा न हेउ किंतु एहार सीधासलख प्रभाव आमर 12 गोटी राशि मानक उपरे पड़िबा पई जाउअछि एवं एहा सहित आमर ग्रह मानक उपरे मध्य पड़िबा पई जाउअछि, जेउ कारणरू आमर ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे केते गुड़िए परिवर्तन सब हेबा पई जाउअछि। आउ मध्य एहा द्वारा आमर राशि चक्रर 12 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानक मध्यरु एपरि 6 गोटी राशि सब अछंती जेउ मानकर जीवन शैली संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। सेमानंकु सेमानंकर क्यारियर क्षेत्र रे, भाग्य क्षेत्र रे, शिक्षा क्षेत्र रे, प्रेम क्षेत्र रे, वैवाहिक जीवन क्षेत्र रे, स्वास्थ्य रे, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे, समस्त प्रकार क्षेत्र रे एही भली व्यक्ति मानंकु उन्नति देखिबा पई मिलिबो। एहा सहित एमानंक जीवन रे मध्य केते गुड़िए एपरि घटना सब घटिबा पई जाउअछि जेउ कथार एमाने केबे भी कल्पना करि नथिबे। एहा सहित
ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମିକ ଅଥବା ପ୍ରେମିକା ମିଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାମଲା ବା କେସ୍ ରଜୁ ହୋଇଥିଲା ବା ଚାଲୁଥିଲା ସେହି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଚାକିରି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଉନ୍ନତିର ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏବେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଦି ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇନପୁଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା
तेबे सही सब समस्या गुड़िक निश्चय रूप से आपण को सुधार देखा आउ आपणकर धन मध्य वृद्धि पाइबाकु लागिबो। कुटुंबर मध्य आपणकर मान सम्मान निश्चय रूप से प्राप्ति हेबो। एथि सहित आपणक परिवार रे खुशीर माहौल लगी रहिबो। आपण माने कौनसी प्रकार नूतन व्यापार आरंभ करने मन बढ़ाई पारती। यह सहित आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में ग्राहक आपणकर बढ़ी पारती। यही सूर्य पराग पर आपणकर समस्त क्षेत्र गुड़िक उन्नति करने जाउछंती। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा कौन से भाग्यशाली राशि गुड़िक जो मानकर भाग्य यही सूर्य परागर परठारु बदलिबा जाउअछि। तेबे सही भाग्यशाली राशि गुड़िक हेउछंती वृष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि। एमानंकर भाग्य यही सूर्य पराग परे परे संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। एहा सहित मध्य एमानंकु एमानंक जीवनर समस्त प्रकार सुख प्राप्ति हेबापई जाउअछि। एमानंक जीवन थिबा समस्त दुख कष्ट गुड़िकर समाप्ति हेबापई जाउअछि एवं एथि सहित एमानंक जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबापई जाउअछि। तेबे बंधुगण आपणकर जदि एथिमध्यनु कौनसी भी राशिटी होइथाय ताहेले तले थिबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु एवं एही वीडियोटी को आपण लाइक करी चैनल टी को गोटे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं ता पाखरे आसुवा बेल रो आइकन को मध्यम प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट कर दियंतु जहा द्वारा आमे अपलोड करुवा प्रत्येक दिन वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तेबे बंधुगण आजिर वीडियोटी को एइठी रखुछि। पुणी कथा हेबा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रे। जय जगन्नाथ।